कोजोळ काळिया काईच माळिया ला चरण को मना पद्मालया पति पद पंकज धाम करंद कोजोळ काळिया काईच माळिया चरण को मन जारी काळिया काईच माळिया चरण को मन जारी कोजोळ काळिया काईच माळिया कोजोळ काळिया काईच माळिया पद्मालया पति पद पंकज सुदाम करंद तारे चरण मुश्चंभ कुंभ प्रार्ध चंद्र इंद्रधनुषमा पुष्पद बिंदु इंद्रधनुषमा पुष्प चक्रे देवी क्षीण यही नव चिन्ह सड़की निरेखी चाहरे चरण चरण को मन घटे घटे यही अष्टादशी पुक आदि दशी दशी पुक आदि आउ घटे घटे यही अष्टादश दशी पुक आदि आयने दशी आयने दशी पुक आदि आउथिले गुरु सेवा निश्चय देखिबा दिले सड़की निरेखी चाहरे चरण बोले अभिराम सत्यना से पाद हाउ बोले अभिराम सत्य आउ बोले अभिराम सत्यना से पाद रे सर्वे सहे बोले अभिराम सत्यना आउ नेत्र पलक रे 12 जून दिए सड़की निरेखी चाहरे कोजोळ कोजोळ बुआ उठानो उठानो कहला कोजोळ काळिया काईच चरण
हे जल कारिया ऐसा आचरण हे जल कारिया ऐसा लिखिले है प्रभु जहा चूड़ा पिभात सिंह लंका मारिशो मर्धन विंसार्धे कदलीश्चैव ये कुर्वन्तु ते मंगल पिला माने गहल चहल न करी तमे माने तुम मानकर स्थान निरूपण करी बसी पड़। अच्छा अच्छा गोपी भाई ना वर्तमान तुम मानकर काम होला शेष खंडिए खंडिए आसन पकेई बस 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 परम प्रेममय मोर आराध्य प्राणर ठाकुर पंच परमेश्वर पंच आत्मा पंच नारायण जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभु कालिया साहांत बलियार भुज ग्रामर ग्राम देवती निकट रे रंजन रे द्वितीय रजनी आंभ मानकर प्रथम स्तबक प्रथम पावछ दंडायमान पूर्वक समस्ते खंडिए खंडिए रंगीन पोशाक परिधान करी मंचरे मंचासीन हेबा मात्र के मने पड़ी जाई से विभुंकर करुणा प्रभुंकर आशीर्वाद कथा से पंच देवता ग्रामेश्वरी ग्रामर देवती को शतकोटी प्रणिपात जनाई आज आरंभ करिबा नीति नैतिकता को पाथेय करी द्वितीय रजनी रो प्रथम स्तबक रे पाला रे हे मोर माननीय विदग्ध शत्रुमंडली सुजला सुफला शस्य श्यामला पवित्र तारका खचित निर्मल आकाश तले रुंडीभूत होइतिबा मोर विज्ञ प्राज्ञ साधु पंडित महोदय एवं महोदया मान ये पट हे देख रे बापा ये 9टा बेलू शुआशुई हेलानी जी शुवा कथा मा घर को जाओ क्या को बाध्य करवानी मंच निकट में क्या देखी शुवा जे शुची जा घरे शुओ आमर किसी कहबार ना मोर स्नेहमयी वात्सल्यमयी करुणामयी प्रेममयी आनंदमयी मो माँ मान ये पट मोर युवपीढ़ीर भाई भौणी माने बसी ये पट सुंदर परिवेश मो बुढ़ी माउसी बुढ़ी माँ मोर कुना कुनी पुओ झील माने बसी ये शुभ हरिवास समस्त को हे माँ अंतरर गभीरतम प्रदेश श्रद्धा पूर्वक सम्मान पूर्वक समस्त को अनंत कोटि दंड प्रणाम 100 कोटि प्रणिपात जनाऊछि रे अपूर्व कर्ता आनंद द्रष्टा सचिदानंद घन चिन्मय शरण पद्म पलाश लोचन सर्व कारण कारण जगदीश्वरंकर अभय पद पंकजरे मोर चतुर्पार्श्वरे उपवेशन करिथिबा दिव्य दिव्य भव्य भव्य सभ्य सभ्य प्रलभ्य प्रलभ्य मनमथ मृदुल मृदुल सरकार से जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभु कालिया साहांत समस्त को आउ थे नर रूपी नारायण मन करी हे रंजन रे समस्त को मोर दंड प्रणाम भक्तिपूत निवेदन रे
ঠাকুর অভিরাম পরমহংসঙ্কর এক ভক্তি নৈবেদ্য পরে পরে দীপা দিয়া এক আশীর্বাদাত্মক মঙ্গলাচরণ যে মঙ্গলাচরণটি পাঠ করেছি স্যার আজি হেব মোর এ পালার মুখ্য সে হেব বিষয়বস্তু প্রাচীনতম কলাকু পাথেয় করি পূর্বসরী মানকু অনুসরণ করি আপন মানক পাখরে কেই পদ হরি কথা শ্রবণ করাই আজি আমি গন্তেব পথরে পথিক হেবা নাই কি রে বুও তেবে আ বিলম্ব কাহিকি সমস্তଙ୍କୁ আউ থরে প্রীতি ভরা শুভেচ্ছা জনাই আজি আরম্ভ করিবা বাদপালার দ্বিতীয় রজনীর প্রথম স্তবক ভদ্রক জিলা গায়ক যুব প্রতিভা যুব প্রভা অরবিন্দ বারিক মহোদয় মোর বন্ধু যা হও আপন এই অনুষ্ঠানর কথাকু রক্ষা করি মো সহিত বা মোর প্রতিদ্বন্দ্বী গায়ক হিসাবরে আজি এ মঞ্চরে মো মহোদয় জনক পালা পরিবেশন করিবে রঞ্জনরে স্যার বাদপালা হଉଛି আলোচনা সমালোচনা পর্যালোচনা হଉଛି পালা মু বর্তমান আলোচনা করিকি ଯିବି মো বন্ধু আসিলে সমালোচনা করিবে আপন মানে মো দর্শক ভগবান যেতে বসিছন্তি হে বুও সেমানে পর্যালোচনা করিবে রে র র র র বুও তেবে কথা হেলা দ্বিপদ কথা হরি কথা করি কথা আচ্ছা ভালো কথা হরি কথা করি কথা ভাগবত চারি কথা র আগে টিকে প্রথমে হরি কথা কইবা দেখিবা সত্য তুমি হরি কথা রঞ্জন রে তারপরে করি কথা তারপরে এলা করি কথা করি গিয়ে করি কি করি হেলা হস্তি হরি কথা করি কথা ভাত লুগা চারি কথা ভাত কোউঠি অতি বড়ি জগন্নাথ দাস ভাগবতরে কহিলে রে বুয় গোটাଏ পদ সুন্দর ভাବରେ কর্ণম কলে ভাত কেমিতি অর্ণবী হুনে হংস হালি যুগ সাধিব কাহা আই যুগ সাধিব কাহা আ যুগ সাধিব কাহা অর্ণ অর্ণ নাই কি রে যে অর্ণরু আমি বঞ্চুছে হে বুয় সিয়ে হেব ভাত নাই কি রে কইবার কথা হরি কথা করি কথা ভাত স্যার লুগা লুগার গোটিয়ে কথা ଅଛି সে লুগা কথা কোউঠি না দ্রৌপদী দ্রৌপদী কুরু সভাস্থলরে ভগবান কৃষ্ণ কুটি বস্ত্র দেই তাকে লজ্জারু নিবারণ করিଥିଲେ পর্যায় ক্রম অনুসারে গুটি গুটি কথা উপস্থাপন করে যা কিন্তু হে বাপা চ্যানেল লাগিছি র এনে তেনে বাউড়ি তাউড়ি হবনি সারা ভারত বর্ষর লোক মো পালাকে দেখবে যদি সার কোটি ভুল হয়ে যায় কইবে এই পালা বালা কি রে র র র র যদি আজি মু পালা দুনিয়াকু আসিছি যদি আজি অনবরত মোর পালা লাগি রহিছি কেবল চ্যানেল মাধ্যম পাই বলি এ ইউটিউব দুনিয়া পাই বলি আজি কেন্দুঝর রে জনে ক্ষুদ্রাতীত কলাকার হিসাবরে মু প্রতিষ্ঠিত হই পারিছি কলা ধীর বড় পরে কৌতি কি মো ডেরি বস আরে ডেরি যাহা যাহা ন্যায় মান হেব
ପୁଅରେ କହିବାର କଥା ପାଲା ହଉଛି ପୁରାଣ। ବାପା ପୁରାଣକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏ ପାଲା ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ପାଲା କଳା ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। କାହିଁ ଏ କଥା କହିଲି? ଛାନ୍ଦ ପ୍ରବନ୍ଧ ପୁଅରେ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦ କବି ମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରି ମୋ ଦର୍ଶକ ଭଗବାନ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯଦି ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ପାରେ ପାଇବା, ଲାରେ ଲାଭ, ପାରେ ପାଦ, ଲୋରେ ଲଲାଟ, ଅନେକ ଅର୍ଥ ପାଲା ବାଲା କରନ୍ତି ନାଇଁ କି? ତାହେଲେ ପାଲା ଶୁଣିଲେ ଲାଭ କଣ? ମୋ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋ ବନ୍ଧୁ କହୁଥିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଯଦି ଗୋହ ବିନ୍ଦେ করে যদি গো বিন্দে করে যদি বিন্দে করে মনুষ্য জীবনর লাভ যদি গোবিন্দে গোবিন্দ সহিত টিকে ভাব করিবা, প্রভুঙ্ক সহিত টিকে ভাব করিবা। প্রভুঙ্ক সহিত ভাব কলে প্রভু আজি আমাকে আশীর্বাদ করিবা হেবে। কহিবার কথা হে বুয় সত্য ত্রেতয়া দ্বাপর কলি চারি যুগরে আম মানଙ୍କର জন্ম হଉଛି কলি যুগরে। হে বুয় হেই পাটি নাই টিকে থয় থয় ये जो শুইলে তো এই দেখো মঞ্চ তলে কাহাକୁ ମୁଁ শুইবা ପାଇଁ দেবিনি। ଯିଏ শুইব ସିଏ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଯାଉ, ମୋର ମନା କରିବାର ନାହିଁ। କେହି ମା ମଞ୍ଚ ନିକଟରେ ଶୋଇ ପାରିବନି। ପୁଅରେ କହିବାର କଥା हे ज्ञानी बापा रंजन रे आज जने भक्त जने भक्त रे बुओ बापा कथा मानिला नहीं से भगवान को पाइले। बापा कथा न मानी से भगवान को पाई छुंती। रंजन रे आउ जने भक्त बा आउ डिए बुओ सार माँ कथा मानी नाहंती, सार माँ कथा मानी नाहंती भगवान को पाई छुंती। हाँ अच्छा भाई आपण को भलिया जने भाई आपण को भलिया जने भाई से दिन भाई कथा को मानिले नाई भगवान को पाई छुंती। हे माँ आपण को भलिया श्रीमंतिनी नारी माने आपण को भलिया कुलबधू माने स्वामी कथा को मानि नाहंती। गोटाए स्वामी कथा मानिले नाई, द्वितीय स्वामी कथा मानिले नाई नहीं कि? हे बुओ ए माँ माने स्वामी कथा को न मानी आज भगवान को पाई छंदी रे। हाँ देखिबा सर्वप्रथम गोटे पुओ बापा कथा न मानी केमे गोटे पुओ आज बापा कथा न मानी भगवान को पाई छंती। प्रथम पर्याय रे संक्षेप रे दी पद गाइथिली रे बुओ। कहिबार कथा चैनल लागि छी सेहिति पई ए पाला प्रचार प्रसार हबो, समस्ते देखिबे। ठीक भाव रे परिवेशन न करले कथाटा अडुआ हे जीवो। हे बुओ एबे गोटाए पुओ से दिन बापा कथा मानिला नाही किंतु कथा कोन कहूची जेउ पुओ बापा मांकर कथा को पालन करंती से संसार रे योग्य पुओ उठंती। काई कि रे बुओ बोला पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता ही परम तत्व पितरी प्रतिमा परने ए प्रियंती सर्वदेवता जो पुओ बापा जन्म देला। हे माँ जो पुओ जन्म देला जो बाप ठारू आमे जन्म नेले
ନାଇଁ କି ସେ ହେଲେ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ ପିତା ଧର୍ମ ପିତା ହିଁ ପରମ ତପ ପିତରି ପ୍ରୀତିମା ପର୍ଣ୍ଣେ ପ୍ରିୟନ୍ତି ସର୍ବ। ତାହେଲେ ମା ଦେବତା କିଏ দেবতা কে ରଞ୍ଜନରେ সর্বপ্রথমে ପ୍ରଥମେ ଦେବତା କିଏ ବୁଝିବା আজ গোপী ভাই দেবতা কে সর্বপ্রথমে দেখিবা ବାପା ଦେବତା କିଏ ଯିଏ ଦେଇକି ବାଟ ବତାଏ हे बापा जिए देई की बाट बताए सिए हेला हम मानकर देवता ताला हम मानकर देवता किए कवि हेले अनाम चरण भुइया कोन कइले ले प्रत्यक्ष देवता तो पिता माता ना प्रत्यक्ष देवता तो पिता माता आय तांको पाई एबे आय जहा देबे सबु देबे राजा आय पाषाण को देई किला किला पाषाण आय पाषाण को देई किला किला पाषाण को देई पोरे देखिबा से पाला वाला को कहिबो रह मो बारिक भाई को कहिबो देखिया गुटी एक बसी की देखैबे बाद वाला कथा दी नाही की बोले प्रत्यक्ष देवता तांको पई एबे जहा देबे सबु पाषाण को देई की लाभ भाई नहीं की प्रकृत रे खाइबा देवता बापा आउ सर बुझिएला प्रकृत रे खाइबा देवता बापा आउ माँ शाशु एवं शशुर पुओ झियो समस्त परिवार वर्ग संतुष्ट हेले आपण मानकर मंगल हेबो हे जदि मंगल हब परिवार मंगल रहिले सुखर रहिले समस्तंकर मंगल काई रे बुआ कहला बैकुंठ समा अटे से ही आउ परस्पर थाए जही स्नेह नीर कहला बैकुंठ समान हा अटे से ही घर परस्पर थाए जही जो परिवार रे बापा आपस बुझामुणा स्नेह निरंतर भल पाइबा अछि सेठी देवता सृष्टि हेबे कहवा कथा हे बुओ से दिन प्रहलाद हिरण्यकशिपु निकटरू जन्म हेले किए ना प्रहलाद गोटे राक्षस गर्भरू जन्म हेले प्रहलाद किंतु से हेले हरिभक्त रे बेसुरा कहीं करू रे लंबी जाइछि ना कोन हेछि र हे मो ज्ञानी बापा कहबार कथा हे बुओ से दिन प्रहलाद गोटे राक्षस गर्भरू जन्म नेला नहीं कि बा राक्षस औरसरू जन्म नेला कयादु गर्भरे स्थान पाइला केते बळे स्थान पाइला हे बुओ सुंदर कथाटी उपस्थापना करूची मन देई सुनंतु से दिन बुओ हे रंजन रे आज केमिति राक्षस औरसरू कयादु गर्भरे आज भगवान प्रहलाद भक्त रूप रे जन्म पाइले हे बुओ दिनकर घटना वैवाहिक जीवन ओय आरंभ रे किछि दिन अतिबाहित हेला परे हे बुओ आज हिरण्यकशिपु तपस्या करिबा पई जाउछि रे हे 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 बुओ तपस्या करिबा पई जाउछि एई समय रे बाटरे जीवा समय रे गोटाए वृक्ष डाल रे दीटा कपूत पक्षी बसी छंती कपति पक्षी कहार नाम गान करुछंती ना भगवान विष्णुकर नाम को भजन करुछंती केमिति ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हे बुओ ये नाटा को जेते बळे ये कपति पक्षी रटन करुछंती एई समय रे हिरण्यकशिपु कान रे कथाटा बाजिला
ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ମନା କଲା, କହିଲା ମୁଁ ଆଉ ତପସ୍ୟାକୁ ଯିବିନି। ଘରକୁ ମା ଫେରି ଆସିଲା। ହେ ପୁଅ, ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା, ନିଜର ଧର୍ମପତ୍ନୀ କହିଲେ, କଣ କହିଲେ? ହେଇ ଶୁଣୁଛ, ହେଇ ଶୁଣୁଛ, କାହିଁକି ଡାକିଲି? ଆରେ ତୁମେ ତ ତପସ୍ୟାକୁ ଯାଉଥିଲ 1000 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ, କେମିତି ଫେରିଲ? କାହିଁକି ବିଗାଡ଼ିଲା? ହଁ, କଣ କଥା ହଉଥିଲେ? ଯିଏ ମୋର ଶତ୍ରୁ, ହଁ, ଓ ସେ ନାଁଟା ମୋ କାନରେ ବାଜିବାରୁ ମୁଁ ଫେରି ଆସିଲି ରେ। ବୁଝିଗଲା? এইটি মনে মনে চিন্তা কলা ধর্মপত্নী। কয়াধু চিন্তা কলা, বলা স্বামী স্বামী, সে কোন কহিলা কি? ওম নম ভগবতে বাসুদেবায়। আশ্চর্যর কথা, কেমিতি গোটিয়ে রাক্ষস মুহরে ভগবান বিষ্ণুঙ্কর নাম। কয়াধু মনে মনে চিন্তা কলা, বর্তমান ঠারু সন্ধ্যা পর্যন্ত বা শয়ন কক্ষ পর্যন্ত যদি মো স্বামী 108 থর সম্পূর্ণ করিদেব, তাহলে সে সিদ্ধি লাভ হয়ে যাব। হে আজ্ঞা, স্বামী যোয়াড়ে গলা ধর্মপত্নী সেয়াড়ে পচারিলা, স্বামী কোন কহিলা কি? স্বামী কোন কহিলা কি? এই ভଳି ভাবরে আজ্ঞা কথাটা 107 থর কয়াধু হিরণ্যকশিপুকু তাঙ্ক ঠারু ওম নম ভগবতে বাসুদেবায় কথাটাকু আদায় কলা। কেতে থর না? 107 থর কহিলা। এ বুয়, কে লাইনটা সিধা করি বসুন। হ্যাঁ, মতে টিকে অড়ুয়া লাগুছি, তু আউ টিকে পছাই যাউনু। হ্যাঁ, বাস, হ্যাঁ, র র র এ র র হব, খালি হরিবোলটে হও। মো মা মানক পাই চারিপদ কথা কহিবি, মো বাপা মানক পাই চারিপদ কথা কহিবি, সমস্তଙ୍କ পাই হেব। খালি টিকে হরিবোলটা পড়ি যাও। কইবার কথা, পুরে ধর্মপত্নী বিচার কলা, এ পুয় 107 থর স্বামী কহি সারিলানি, আউ গোটায়ে থর যদি কহিদেব, তাহলে স্বামীর সিদ্ধি কার্য হব। আউ হিরণ্যকশিপু আউ গোটিয়ে থর কহিলা নাহি। কেতেবেলে কহিব? এইটি নারী জনক বিচার কলা। কয়াধু বিচার কলা, গোটিয়ে নারী স্বামী নিকটরে মা কেতেবেলে কেউ স্থানরে কথা কহি থাকে, 3টা জায়গায় সত কথা কহি থাকে। গোটিয়ে স্ত্রী স্বামী কু 3টা জায়গার কথা কু আদায় করি পারନ୍ତି। কোউটি কোউটি রে বুয়? না মন্দির, গোটা হেলা মন্দির, উদ্যান বা কানন, আর গোটিয়ে হেলা বাসর কক্ষ বা সেজর কক্ষ, শয়ন কক্ষ। এই 3টা জায়গায় গোটে ধর্মপত্নী স্বামীঙ্ক ঠারু কথা কু আদায় করে। মন্দির কু গলে হেলা নাহি, মন্দির কু গলে বাপা হেলা নাই, জঙ্গল কু গলে হেলা নাহি। এইটি স্ত্রী বিচার কলা, দেখিবা মো স্বামী সে কথাটা কহুছন্তি কি নাই। এই কথাকু বিচার করি কলা, পিরতি রতন পিরতি যতন পিরতি কাঞ্চন সুহুনা। কলা পিরতি রতন পিরতি যতন